tu Mungu merci. Ulikuwa mgonjwa unapona, ambia Mungu merci. Juma mingi baliingia na wewe mu hospitali bamwa mpaka saa hii wenda bangali mu hospitali na wengine wakakufa na ile mgonjwa yako, lakini wewe kwa neema ya Mungu jua ngali na mpango na wewe akakuponya. Kwa hiyo ukitoka katika kitanda cha hospitali mwambie tu Mungu asante. Kutoka 15 mstari wa 22 mpaka 25. Tunasoma kitabu cha Kutoka sura 15 haya yake ya 22 mpaka 25. Ndio. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Amen. Musa akaongoza Israeli toka bahari nyekundu. Wakatoka kwa jangwa la Suri. Wakakwenda safari ya siku 3 jangwani. Wala hawakukuta maji. Na wakati walipokuja kwa Mara, hawakuweza kunywa maji ya Mara kwa maana yalikuwa machungu. Kwa hivi jina lake likaitwa Mara. Watu wakanungunika juu ya Musa wakisema, tutakunywa nini? Akalia kwa Bwana. Bwana akamwonyesha mti, akautupa ndani ya maji. Maji yakageuka kuwa matamu. Achia pale. Amen. Tushangilie kwa ajili ya usomi wa neno la Bwana. Unaweza ikala. Hii asubuhi mimi nasikia roho ya kufundisha, lakini pia nasikia roho ya kuwaka. Sasa sijui kama ni wake, kama nifundishe. Mnapenda tuwake? Sawa, tutachanga vyote. Amen. Nataka sema juu ya siri 7 au funguo 7 au ukweli 7 kuhusu maji ya Mara. Ukweli 7 kuhusu maji ya Mara. Salimia jirani mwambie ukweli 7 kuhusu maji ya Mara. Ujumbe hii nataka iwe baraka kwetu, na nataka uisikilize kwa makini, sababu ukisikiliza kwa makini kuna kitu kipya utaongezeka. Maana ya Mara inamaanisha machungu ama uchungu. Ndio maana ya Mara. Musa mtumishi wa Mungu, Mungu akamtumia kwa ajili ya kuondoa Israeli katika utumwa wa Farao. Walitawaliwa miaka 413. Kulingana na kauli Mungu alimwambia Ibrahimu, ilibidi watawaliwe muda wa miaka 400 alafu watoke. Lakini kukaongezeka miaka 13. Hasa sababu Mungu ni mwaminifu kwa neno lake, hata kama muda ulirefuka kidogo, Mungu aliwatosha tu katika utumwa. Mungu akikuambia kitu hata kama kinakawia, amini kuna siku kitatimilika. Amesema na Habakuki akimwambia, maneno haya ya unabii iandike kwa jiwe, kwa sababu wakati wake kutimilika umeandaliwa. Hata kama itakawa, lakini lazima itimilike. Mungu hajawahi sema uongo, na hata jifunziaka kusema bongo kwako. Akikuambia kitu amini, ipo siku utakiona. Mimi siamini kama unaweza kufa na hauyaishi ahadi za Mungu, lakini mbele ukufe lazima ushuhudie yote Mungu alikuahidia. Na mimi naona watu ambao wataishi matimiliko makubwa ya umungu, sababu kuna ahadi Bwana alikuambia, lazima uishi ile ahadi katika jina la Yesu. Kwa hii Musa akatumia fimbo kwa kufungua bahari ya Shamu, na wana wa Israeli wakavuka. Ilikuwa usiku wa manane.
Adui alipotaka kuwafuata, Mungu akawaangamiza adui, na taifa la Mungu wakavuka ngambo ingine. Tunajua hadithi ya kwamba walipovuka hawakuona vema waendelee bila kumshukuru Mungu. Haiwezekani Mungu akuvukishe hatua fulani alafu unyamanze. Lazima mwanadamu awe na roho ya shukrani. Imeandikwa tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Ukilamuka ambia tu Mungu merci. Ulikuwa mgonjwa unapona, ambia Mungu merci. Juma mingi baliingia na wewe muhospitali bamwa mpaka saa hii wenda bangali muhospitali, na wengine bakakufa na ile mgonjwa yako, lakini wewe kwa neema ya Mungu jua ngali na mpango na wewe akakuponya. Kwa hiyo ukitoka katika kitanda cha hospitali, mwambie tu Mungu asante. Acha nikuambie, hata kama unasafiri na unarudi, shukuru Mungu. Ni wengi wanasafiri kwa kurudi hawatarudi, wanakufia njiani, wengine wanapata ajali. Kama wewe Mungu anakuchunga, lazima umwambie asante. Kwa kuishi tu, Mungu akikupatia pumzi, lazima umwambie asante, sababu imeandikwa mbwa aliye hai ni bora zaidi ya simba aliyekufa. Hata kama hujafikia malengo, kisi Mungu angali nakupatia pumzi, lazima umwambie Mungu asante, sababu ni wengi walikuwa nataka waishi lakini wamekufa. Nilisema narudilia, Goma kama tunaishi usiku na mchana, Kongo kama tunaishi, dunia yote fasi kwa watu wanakufaya mwencher ni muhii nchi yetu. Unalamukaka tu wanakuwa juu likosa pana 200 francs. Kama mimi na wewe tuko wazima, lazima tumwambie Mungu asante kwa uzima. Bwana asifiwe. Israeli walipovuka wakajua hapa hatuwezi nyamaza kimya. Miriam akachukua microphone, sijui kama ilikuwa microphone ile wakati, lakini akachukua wakati ya kuanza imba, na akaimba wimbo, Israeli wote wakasifu Bwana, hadi wakasema mpanda farasi na farasi zake na jeshi lake wote wameangamia. Nina habari njema kukuambia, adui wa maisha yako ataangamia katika jina la Yesu. Yule anayefuatilia maisha yako lazima aangamie. Ukinipa amena, Bwana aivalishe mwili kwa maisha yako. Aliambia Musa aambie wana wa Israeli, Mungu aliwaambia Wamisri mnao waona leo hamutawaona tena. Lakini huko kitu kenye Mungu akubambia ngwani bambia hayo, Bamisri waliona mateso yenu, leo mtaona vile bataangamia. Kuna watu waliona vile unalia, ni wewe utaangalia kuangamia kwao. Aliyekutesa miaka na miaka, Jehova Mungu ashughulike naye na amumalize mbele yako kwa jina la Yesu. Anayenipa amena, Bwana amalize adui yake. Na kuambia kuna adui wengine usiwasikilie yake huruma. Mtu mwenye anataka ukufe akufe mbele yako, mwenye anakutakia mabaya imurudilie mwenye nayo. Kuko vitu vingine hatupaswe sema Mungu muhurumie sasa. Kuna mwimbaji mwaka imba, ombea adui yako aishi ili unapobarikiwa fe nini. Haiko kila adui njoma naombea maisha marefu. Adui mwiko nataka ukufe akufe mbele yako, basi ukikufa ataona vile utashuhudia. Mwenye anataka ukufe hii Desemba atakufa mbele yako. Mwenye anataka uzike atazika mbele yako. Kila kibaba takutega kitabarudilia. Unanipa amena, Jehova Mungu aifanye kwa jina la Yesu. Salimia jirani, mwambie kwa wengine usibasikilie huruma. Sirtu mwanataka ukufe akufe mbele yako. Mwanataka uangamie aangamie mbele yako. Mwenye aliwazia hautaolewaka ataona PPP yako, ataona vile uko mlushungi ya heshima. Balisha kuita so ishazeeka, kumbe Mungu anabadilishaka maisha ya mtu. Usicheke mtu na Mungu angali naye. Mungu anaweza badilisha maisha yake, anamfanyia ushuhuda ambayo wewe mwenyewe akili zako zitacheza hivi. Mungu achezeshe akili za maadui yako juu ya muujiza yenye atakufanyizia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivi walipovuka, kisha kuvuka wanasifu,
Sifa zikaisha, ilibidi waendelee na safari. Wakafanya siku 3, Israeli wakafanya siku 3 za kutembea. Katika siku 3 hizi wakasikia kiu ya maji. Oh, napenda Mungu sana. Mungu amewapasulia bahari ya Shamu. Yaani balifanya experience na mai, kuipasula. Lakini kisha siku 3 banakuwa tena na lazima ya mai. Bamevuka hatua kubwa, lakini defi ingine kabachunga mbele. Elewa hii na uiandike. Kila wakati utavuka hatua mpya unaimaliza, defi ya mpya itasimama. Siku utamaliza vita ya kwanza, usiwaze vita inaishia pale. Ingine vita ya mpya itatokea. Nilisema jana, ni wajinga ndo wanasema baba nimalizie vita. Mungu hamalize vita. Mungu anabadilishaka njoo vita. Anaweza kufanya mshindi katika vita hii, ingine vita inatokea. Kwa nini vita haziishi kwa maisha ya Wakristo? Ni sababu vita ikiisha, wengine wanaweza acha omba Mungu. Lakini saa vita ingali nasimama, ni juu uone kama wewe peke hauwezi weza, unaweza yote katika yeye akutia nguvu. Mungu hawezi kufanya mshindi kwenye hakuna vita. Usiambie Mungu vita ishe, mwambie Mungu malgré vita nikuwe mshindi. Daudi ukiangusha Goliati, Sauli atasimama. Siku Sauli atakufa, Wafilisti watasimama. Katika maisha ya Daudi alipigana vita 62 na hakuna hata moja alishindwaka. Manake angeambia Mungu nimalizie vita, kuwa na nifanya njoo mshindi kwa kila vita. Naweka mkono ya kuume juu niseme Mungu akufanye mshindi kwa kila vita utapitia. Elewa kama ukimaliza hii tatizo ingine tatokea. Lakini imani ni kwamba Mungu aliyekushindia mwile ya mbele atakushindia na mwile yenye inakuya. Kwa na tunategemea Mungu. Unakumbuka mbele Daudi aende pigana na Goliati, aliambia mfalme, Mungu aliyeniokoa katika kinywa ya dubu na makucha ya simba, hata niache niangamie mikono ya huyu Mfilisti asiye tairio. Manake nini? Niko na experience na Mungu wangu. Malgré combat, ule Mungu hata niache. Mungu asikuachaki. Watu wakuache lakini Mungu asikuache. Ukipoteza watu na haukubakosea haiko kihombo. Ni Mungu ndio anataka juu Mungu akukaribie, akuletee maana zaidi ya wenye bali kukimbia. Siku toona mtu anakuacha na haukumkosea, shukuru Mungu. Elewa Mungu alijua nini ya kuache. Juu Mungu aliona ule kiendelea kuwa na wewe atageuka adui wako mbaya sana. Omwe Mungu akutoshea yeye karibu, juu akuletee maana kumzidia yeye. Inaweza fika upate deception. Mwanaume akikukatala, shukuru Mungu. Sema asante baba juu ya amenikatala, paske unaniandalia mwingine mwenye atakuwa wa maana kumzidia. Na nyie badada, msikuwe na dharau wa garso sawa na basupa. Niliwaza wa frere mwa watafurahi sana. Nilisema narudilia tena. Garson akikupenda, kama unamkatala, usimkatale na mazarau, mkatale na adabu yote juu mtu hajuwake. Ata anapigwa ayaki kusupa, atona mkatala, usimubeule, usimuzarau na umwambie hauna kitu. Juu leo anawezi kuwa hana kitu, kumbe apre miaka 2 yenjo atakuangaja kakukazi. Sasa usimuzarau na uko na muangalia kuanzia yulu mpaka chini, uko na mubeula. Maisha ni mshangao, maisha iko na masurprise. Usizarau mtu juu hana kitu sai. Dada, usimsikie kesho haya, mukatale na adabu. Narudilia, mukatale na nini? Garso akikupenda, hata kama haumutaki juu hana kitu, mukatale na adabu.
Usimukatale na uko na mubeula na mazarau yote. Juu leo anawezi kuwa anapigwa, kumbe kisha miaka 2 maisha yake tainuliwa na atabarikiwa, na utakutana naka naye kumulomba kazi. Sasa kama ulimuzarau na kumubeula, atakuima kazi. Lakini kama ulimukatalaka ya adabu, anaweza kupatia kazi na anakuwa msaada kwako. Mtu wajuake maisha inabadilikaka sana. Usizarau batu. Hata unapata vitu leo mwingine hana, usimuzarau. Leo unaweza pata, yeye hana leo, kumbe kesho wewe ndio utakosa, yeye ndio anapata. Kama hukumzarau kesho, usimusikie haya, anaweza kuwa baraka kwako. Eske tunapatana? Kwanza hii haiko tu vya bagarson kusupana, ni movie yenye iko general. Atona kuwa na vitu mwingine hana, usimzarau. Achia mtu heshima yake. Kuko siku unaweza msikia haya kama ulimzarau. Defi kasimama, mai baitoshe wapi? Niye njo mulimaliza experience ya mai kule. Leo tena ingine mai, munakuwa na besoin ya mai. Sikia jibu ya batajibia. Mai ya bahari ya Shamu tulikuwa na besoin ya kuikunywa. Tulikuwa na besoin tupate njia mu mai. Besoin ya hii mai hapa haiko ya njia. Besoin ya hii mai hapa ni juu tukunye. Manake hata ulipitia experience ya kitu fulani, usiwazake ile kitu kikuratrape, utakuwa na besoin ya ile intervention. Itaomba ukitafute mnamna ingine. Ndajielewesha kule mbele. Walipoendelea wanakosa maji, maandiko yanasema wakapita jangwa ya Shuri. Walipopita jangwa ya Shuri, ndio ilikuwa jina ya ifasi. Bakafika fasi moya muile desert, kulikuwa mai. Wakati wanaona maji, nafikiri mwenye aliona wa kwanza kaambia taifa, munyamanze kiu inaishi. Munyamanze kiu inafanya nini? Mesali onja mai. Ikamwachia buchungu, akasema kiu haishe. Mai ni ya buchungu. Na pale bakalia mara moya wote kulimoya. Realite ya kwanza ni hii. Mai ilionekana mai, lakini kuikunya haikukuwa mai. Hamuyanisikia, hamuyanielewa, mtanielewa. Kwa kuona ni mai, lakini mkinywa haiko mai. Manake ukweli wa kwanza wa maji ya Mara inaitwa mai, lakini haina onjo ya mai. Inafunza nini hapo? Inamaanisha kuko mtu mwenye unaonaka nje, unajua muroho minaponea, kumbe ni nje ndio ilikupatia impression. Apparence sikudanganyake. Kuko mtu naonako na waza atakuwa wa maana kwako, kumbe wewe ndio utakuwa wa maana kwake. Usione mtu anavala mzuri uwaze na njoo vile na kila kitu ya mzuri. Kuko vingine tunafichikaka ndani yetu kupitia vyenye tunapamba nje. Kuko mtu hapa unawezi yona unasema hapa ndaponea hapa, kumbe pale njoo utalilia. Baliona ni mai, lakini kuionja haiko mai. Na hii wengi wamekuwa mateka mu vitu ya hivi. Kuko mtu tulikaribisha karibu yako, ukajua huyu hii mpole yake ni ya makumbe, ni mpole ya uchimbi. Usione mtu iko baridi baridi na njoo interpretea se ile ni hekima. Haiko mtu kunyamaza sana njoo kukuwa na hekima. Kuko mwingine na nyamaza kajubu jinga inayala mkichwa, hana vya kusema. Na kuambia kwa mtu naonaka unasema huyu ni mzima huyu. Uko muita mzima juu hamuyakuwa mproblem. Sa problem itatokea uko na lazima yake. Njoo utaona kama vyenye ulikuwa na waza ni kinyume. Mungu akuepushe na maimpression. Sitaki bakuwe na kuwazia makuta zenye hauna. Baki kuwazia pesa, Mungu akubariki na ile pesa ionekane waziwazi.
Nakwambia kuko mtu ona impression njo wale benye unaona français mingi kumilomo lakini kazi hakuna. Nakwambia omwesha moji kuwe mingi mekazi ikuwe. Français ya bila kazi ni bure, utakuwa tu filosofa kujisema sema ako bure. Sijui kama unanisikia. Bunene ya bila lari ni erreur. Usikuwa na nenepa ovyo ovyo batakuwazia vyenye hauna. Omba Mungu akikupatia mwili ya kabambi akupatia na vitu vya vitakorespondre na ile mwili. Frere, uishakuwa na 40 lakini unaogopaka supa. Uko na utaoa wakati gani? Ungali nalala mwenu. Ambia bana kuonaba na kuita papa. Na ungali frere mwenu bangana kuita kaka. Badilisha ile, ambia Mungu nipatie na mie maisha niowe. Basikuwa na niwazia vyenye siko. Mais notez bien. Haiko jubi ya inje vinaonekana ni muforme tu ya mubaya. Kuko na mwingine unaona anapendeza, usiwaze ni mbaraga jua anapendeza. Juko wengine banawazabi ya mubaya. Ukimuona na vala bien. Awa alijisuka bien tengeneza makucha se hey, mbaraga ule. Haiko kila kia kutakata njo kia mubaya. Kuko vingine vya kutakata na ni vya mzuri sana. Haiko juu mwenzako iko propre njo unataka muwazia vyenye hafanyake. Usijije mwanadamu, achia Mungu yepeke njo ajije mwanadamu. Juu hauwezi elewa mwanadamu hivi hivi. Munaona vile huyu dada natembeaka. Hii ni kutembea bumbaraga. Kutembea ba serieuse ni aye. Kuya tembea tuone vile ba serieuse banatembeaka. Acha kuwa na waziana vyenye haviko. Usikuwe na hukumu. Yesu alisema usihukumu mtu usije ukahukumiwe. Eske mko nanielewa kabisa? Hasa anapenda kajionesha. Hiko napenda onekana. Kuonekana hivyo kujiwazia. Ngwani bachekeshe kidogo. Kama mtu alivala bien, ni kweli hakuvala juu tumuone, metutake tusitake tutamuona tu. Mimi nasema uongo. Akivala changa changa hapana changa changa. Njoo wanaitani akivala zilizopendwa, hata tuseme mkinywa moro taseme hii ni zilizopendwa. Na akivala super tajua hii ni super. Manaki uko vingine usikuwe na juger mtu juu ya nje. Oh hivi na hivi, acha vile. Waliona ni maji, lakini kukunywa haiko mai. Manake mwaliona lijua hapa tunaponea hapa. Kumbe hawatapona, njobu chungu inaendelea. Na kuambia inalumizaka wakati yenye ulijua kwa huyu ndapona. Kumbe pale njo unalumilia tena. Na we mwenye unaonesha impression, usikuwe na itika mtu aachane na we na historia ya mubaya. Usitembe yake na mtu ukutanane naye alafu mkiachana abaki na hadisi yako ya mubaya. Omwa kuseme mubaya lakini muroho ya mwenye kwa kusema mbaya najua ni mtu mzuri. Pali ya kukusema mubaya kukweli yenye ulimuachia ya mubaya. Omos kutana nake na mtu pali ya kukutanana naye juu muachanake mubaya. Sirtu kuachana ya mubaya yenye wewe ndio ulikuwa chanzo ya ile mubaya ni makosa. Tia mkono yule, sema na mimi Bwana Yesu, ukinikutanisha na mtu nisaidie nisikuwake mubaya kwake. Na tukiachana tusiachanake kwa ubaya. Amen. Unajua juu ya nini? Juu kwa mwenezi achana naye leo, kumbe kule mbele tena mtakutana naka. Kama mliachanaka mubaya, ile mubaya ingali tatumikaka mubaya kule mbele. Lakini kama mliachana kwa amani, mnaweza saidiana tena kule mbele. Ni slogan ya depuis zamani walikuwa tuambia kaseme milima haikutana nake lakini watu. Hasa mbele uachane na mtu, hakikisha ulimwachia ushuhuda ya mzuri. Adui
plutôt mtu mubaya ni mwenye anawazaka anaweza ishi yeye peke. Hii dunia hautawezaka ishi wewe peke. Hata ukwe na Mungu, hakikisha unajua ishi na wanadamu pia. Juu wale watu njo Mungu atatumikishaka juu wewe ufike mbali. Tuko pamoja? Maana ukweli ya kwanza ya mara inaonesha jina mai, kwa nje ni mai, lakini kwa ndani ni machungu. Kuko ba mingi hapa biko naonekana ni watu wenye maisha barikiwa. Kumbe ukiingia maisha yake na 1000 francs hana. Wewe peko najua huyu. Si ile inakuwaka unaendea mtu pako na mulili unampiga mahitaji yako yote. Kisha unasikia anakuambia umemaliza. Ungejua kama na mimi napigwa. Mpaka sana kuambia unawaza ni roho mbaya. Kuko vingine haiko roho mbaya. Bandugu yetu, ninaomba tena Mungu tukionekana watu ya pesa, zile makuta Mungu azitupatie. Tukionekana tuko wazuri, ile uzuri sasa mtu anatukaribia aone uzuri. Mwenye anaweza onesha kwa nje kinyume na vyenye iko ndani, njoo mwenye wanaitaka hipokrite. Njoo munafiki ule. Unajua mtu mwenye iko hivi ni mwenye unaweza ambia siri yako, unajua huyu hawezi itosha nje. Samu na achana anakuimba. Pako najiuliza kwa nini nilifungua moyo wangu kwa mtu huyu. Tuko pamoja? Ukweli ya pili juu ya maji ya mara ni hii. Haiko tu aseme mai ilionekana mai, lakini kuonja ni machungu. Lakini mwenye alionja njoo mwalisikia uchungu. Maana mwenye alionja njoo mwalielezea wengine hii mai ni ya uchungu. Wengine hawakuonja walijua ni mai ya uchungu, lakini hapo hawakuwa na uchungu. Unasikia profondeur. Mimi naweza kutana na mzee Ezekiel. Ananilumiza. Mungu ananisikia hapa. Tunakwazana. Nikienda waniulize juu yake naambia watu, "Hey, alinikwaza." Haiko juu alinikwaza, njoo amekwaza wengine. Haiko juu yeye ameonekana mubaya kwangu, njoo atakuwa mubaya kwa wengine. Inamaanisha hivi, hii andika ni kweli ya maisha. Maisha kwa tu wenye batakuchukiaka na hukubakosea. Na uko wengine batakuchukia mulikwazana, ile sikatali. Lakini usitakake juu wamekorogana na mtu mara moja akuwe adui wa watu yote. Mtu anaweza kuwa baraka kwako, lakini atakuwa baraka kwa watu wengine. Au niseme hivi, naweza kuwa mie sikufalie, lakini ndafalia watu wengine. Siko wa maana kwako, lakini ndakuwa wa maana kwa watu wengine. Usinijije juu ya gisi niko sahi. Samo ulikutana siko muimer, njoo maana uliniona wa mubaya. Lakini mwengine yeye atanikutana muimere ya bien, hata niona mubaya. Kama ukubaliana na mie, nipe amena nikuprove hayo. Hii ilikuwa mai ya uchungu, si ni vile? Mesilikia kuwa mai ya utamu. Manake mwenye alikia ikunywa na hamuna tena uchungu, hakusikia ile uchungu. Ambia jirani, siko wa mubaya kwa watu yote. Na siko wa mzuri kwa watu yote. Ona gisi niko hapa, kuko wengi bataniitika gisi niko, na uko wengine batanikatala tu, hata nikuwa mzuri batanikatala. Usitake convaincre watu yote. Mwenye hakutaki aende, mwenye anakutaka atabakia na wewe. Mwenye ni wa Mungu kwako, atabikuwa yeye hawezi kuacha. Sijui kama tuko pamoja. Ile ni maisha ifo uielewe. Mwenye hakutaki hata ujifanye malaika wa nuru aye, atakugeuzaka malaika wa giza. Hata ujifanye mpole aye, atakugeuzaka fantome mbele ya watu. Mwenye hakutaki vyote vinyo unafanyaka vinamkwazaka.
Me usichoke kuvifanya. Juu vinaweza mkwaza lakini vitafurahisha watu wengine. Oh, ungenielewa ungenipa amen. Yesu iko natembea yulu ya mai, Mathayo 14 mstari wa 23 kushuka. Yesu iko natembea yulu ya mai. Wote wanaita Yesu fantôme. Me Petro salisikia sauti ya Yesu. Notez bien. Yesu akasema, "Msiogope, ni mimi." Ile ni confusion. Ni usiku atuone bien, atujue ni sura ya nani. Tunaona tu kiwiliwili kwa tembea yulu ya mai. Kisha tunajua hii ni muzimu. Jue walikuwa mubyombo walijua depuis tuko kuimai. Hatuyaona pepo ya hivi. Hii ni pepo ingine. Bakauliza mzee Petro, "Ushaona ya hivi?" Ase vraiment kuilake siyaona ya hivi. Wote wakapatana. Tuite muzimu. Njoo wote na paniki. Muzimu, fantôme. Yesu pale abambie, "Msiogope, ni mimi Yesu." Akabambia, "Mjipe moyo, ni mimi." Wewe nani? Tuko muoga. Hatujua ni mwenye kwa tembea, hatumuone juu giza iko. Kisha anatuambia, "Msiogope, ni mimi." Si pale anatuongezea woga. Lakini sikia assurance ya Petro. Hata Yesu akumwambia Petro, "Ni mimi Yesu." Petro akasema, "Kama ni wewe Bwana, ruhusu nije uliko nikitembea." Petro alijua yeye kama ni Yesu. Njoo kesho, alijua yeye kama ni Yesu na Yesu akumwambia, "Ni mimi Yesu." Alijua Yesu siku moja alikuwa anatufundisha akasema, "Kondoo zangu wananijua hapana kwa jina langu, kwa sauti." Manake hata siwaambie jina, mwenye ni wangu ataelewa hii ni sauti ya Bwana wangu. Manake mwenye anakuelewa, hata watu wote hawakuelewe, yeye atakuelewaka tu. Ndio maana mwenye kuelewa achana naye, tembea na wanaokuelewa di. Akamwambia, "Kama ni wewe Bwana, ruhusu nije uliko nikitembea juu ya maji." Yesu nakamwambia Petro, "Kuya." Mimi napenda Petro akuita Yesu mjina, lakini Yesu yeye akamuita mjina yake. Niko naambia mtu moja, Mungu anakujua kwa jina lako. Anakujua kwa jina lako. Leo watu bakuite maskini, lakini Yesu akuitake maskini. Anakuitaka tajiri. Leo watu bakuite kabwera, Yesu akuitake kabwera. Anakuitaka mtu mkubwa. Anakujua kwa jina lako. Naona watu ambao Mungu anakia badilishia jina. Dunia iliwajua maskini, Bwana anawaita matajiri. Dunia iliwajua wagonjwa, Bwana anawaita watu wa nguvu. Unaiamini Jehova ifanye kwa maisha yako. Petro akatembea yule ya mai, anapiga para ya kwanza, ya pili, ya tatu, mbele ashuke. Wenzake wakamwambia, "Nani anakuambia kama ni Yesu?" Haujua kama ile ni muzimu, tuishaita muzimu. Muro mimi nasikia Petro anabambia, "Nyi hamjue vitu. Huyu ni Bwana wangu. Mimi najua sauti yake bieju, nilisikiaka tena sali kama taka bato yangu akahubiri na niko na tengeneza nyavu. Na hapa tena mimi naisikia, mimi namfuata." Wakati unaendelea kutakuwa bakuvunja moyo. Usifuatane na bakuvunja moyo. Bakuvunje moyo, wewe endelea. Bakuseme mbaya, wewe kazana. Muile maombi yenye uko nafanya, kuko batakwambia achia pale, kazana. Utakuya fanya vyenye abo abayafanyaka. Petro iko natembea yulu ya mai. Muhistoria ya wanafunzi ya Yesu ni mmoja tu ndio alitembea yulu ya mai. Ni Petro. Juu ya nini? Juu alifuata mwenye iko natembea yulu ya mai. Nipe amena nikupe ufunuo. Petro mkiebrania manake jiwe. Tuko pamoja? Hapana, hata mkiebrania hata munani Mgrek. Maana Petros manake jiwe. Yesu kama alijiita maji ya uzima. Maana Yesu yakutembea yule ya mai c'est normal. Juu ni mai yule ya mai inaweza tembea. Lakini lijiwe yule ya mai haliwezekani. Lijiwe na samaka. Ile siku pali Petro lijiwe azame.
akatembea yule ya mai. Juu ya nini? Juu mwenye alimuita jina yake mai. Vile vile maandiko yanasema ukitembea na wahekima utakuwa na hekima. Maana ukiitiwa na mai utabeba natire ya mai. Yesu akupatie natire ya kila kenye kingekutesa na ukitawale. Ninachopenda ni hiki, ile zoruba, ile mai ndio alikuwa na babaisha na Petro, lakini Petro akaikanyagia. Naona mtu mwenye krize ilitesa, yeye ndio ataanza kanyagia krize. Magonjwa alikutesa, wewe ndio utaitawala. Unanipa amena vifanyike mara 7 kwako. Petro na kanyanga. Kuza jirani mwambie unataka wala vile kutawala. Mai kasikia pua ya Petro. Gome tasikia kilo yako. Dunia itasikia kilo yako. Adui aitike asiitike, Mungu atakuheshimisha. Mbele mwaka iishe, Mungu atatimiza mpango yake kwa maisha yako. Hii Desembre yenye tuko naenda anza ni Desembre ya baraka kwako. Hii mwaka ni mwaka uliokubaliwa kwako. Ni mwaka ya neema kwako. Lazima ufanye vitu ambavyo watu ya kizazi yako hawajawahi fanya. Mais notez bien. Kama oli nisikia uchungu, mwingine atanisikia utamu. Ça c'est fort. Mama alisikia mai ya mara ni machungu, lakini ilipotengenezwa haikuwa machungu, walikunywa wakasikia haikuwa ya uchungu. Manake wote wakiana opinion tu ya bongo kwangu, mwenye atakutana naka na mie na siko tena mu mateso, hata kuwaka na vyenye ulisemaka juu yangu. Habiandikiwe, lakini mimi nadhani discussion ilikuwa kwa mwenye alionja ya uchungu na mwenye alionja ni ya utamu. Akasema wewe ulisikia uchungu? Ase ndio. Mimi sikusikia uchungu. Kuko watu watakuwa nafanya discussion kwako. Na huko mtu akikupenda ataba mulete version ya bongo ya mubaya ya kuchafula juu yako, hata iitikaka. Ukiona mtu anakuwa na urahisi ya kusikia vya mubaya juu yako, manake hakupendake. Lakini mwenye anakupenda ataba kuchafule kwake yeye, anaendeleaka tu kukupenda na nabanana na we. Basi zipi betele watu wote ndio wanaisema mzuri. Meataba iseme mubaya yeye, kuko wanakuyaka tu hapa na wanajua walisema hapa mubaya. Na sana fika hapa Mungu hapa namtendea muujiza. Anaenda onesha wale nyinyi mko basema bongo. Kuko wataonekana basema bongo juu ya maisha yako. Bali kusema mubaya kumbe hawakujui. Nilisema hivi TikTok narudilia. Ukitaka jua mengi kunihusu, usiende uliza wa pembeni. Ule wa pembeni atakudanganya juu hanijui. Mi peke ndio mimi najijua. Kuya niuliza, pose question tu unataka juu yangu, ndakupatia majibu ya kweli juu mi peke ndio mimi najijua. Bwana asifiwe. Ambia jirani, kuona kia niuliza juu yangu siulize wa pembeni. Mwambie vyote vyenye walikuambia juu yangu ni vya bongo. Kia niuliza mimi peke ndakwambia kweli yote na utajua mie niko nani. Basi kuwe na kudanganya juu yangu. Usiende pitisha wakati yako bure kuipoteza kuuliza information juu yangu kwa watu wengine. Wale ni maadui wananichukiaka. Kuya niuliza mimi peke ndakuambia kweli, ndakuonesha kweli na utanijua mie yote na utarealize kama vyote walikuambia nje ni vya bongo. Unawaza wewe walikuwa nasema Yesu wanamwazia ni kahaba, jua anatembea na wakahaba. Bale wakahaba walitaa Yesu mbaraga. Jua kahaba wanajua tulitembea naye, lakini hakufana sie kitu. Maana vile vya nje ni vya bongo. Mwenye haiko karibu na we na hajue vile unapitia, hawezi jua maisha yako. Ni Mungu ndio anajua maisha ya mtu. Acha jije mtu. Haujue mtu unataka mjije kunini. Acha mjije, Mungu ndio anajijaka mtu. Ukweli ya tatu juu ya maji ya mara ni hii. Munisikie mzuri hapa. Non seulement mai ilikuwa uchungu vile, munisikie bien. Aseme pale kuliitiwa mara juu ya mai ya uchungu. Manake mbele na mai ya kuwa ya uchungu
hakukuwa naitiwa Mara. Ni juu sitaki bavuruga kimaandiko. Mimi ningebavuruga hapa na mngejuli. Ningewaambia origine ya ile uchungu ilitokea wapi. Ningewaambia juu pale hakukuwa vile, ningewaambia mu maandiko bilianzia wapi juu pale kuitiwe Mara. Na nyie. Bwana asifiwe. Mnakumbuka siku yenye Abrahamu alifukuzaka Hagari na mtoto wake Ismaeli. Abrahamu alifanya nini? Biblia inasema Abrahamu aliwapatia mkate moja na akawapatia chupa moja, utre moja ya maji. Hagari akatia utre yake hapa, akatia mtoto wake kumgongo. Abrahamu akawafukuza, bakakuli ile mkate wakamaliza, na chupa moja ya maji wakakunya wakamaliza. Ikafika wakati wanaanza sikia kiu, balitembea njia ya jangwa. Asema kafikaka hapa mjangwa ya Shuri. Hapa uchungu ikawakamata juu wote walikuwa nalia. Mtoto Ismaeli iko nalia juu ya kiu. Hagari na iko nalia juu mtoto wake anatamu kufia ako na kiu. Muile kulia, oh mon Dieu, on a profondeur. Merci Seigneur. Muile kulia Hagari katosha mtoto wake, akasema sitaki nione vile mtoto wangu atakufa. Akamtia chini ya kijiti. Maana pale kulikuwa mti, akamtia pale. Hagari akasogea quelques metres juu mtoto wake asikufe na iko naona. Juu mama hawezi supporter aone mtoto iko mkufia mikono. Maana Hagari akasema acha nijideplace sama ndapata hata toni ya mai niipatie mtoto asikufe na niko na muone. Muile uchungu wote liko nalia. Njo malaika hakusikia kilio ya Hagari, akasikia kilio ya mtoto. Kesho yangu ni hivi, aya Mungu anashindwa sikia sauti ya mtu mkubwa, anasikia sauti ya mtoto. Ni hivi, ni juu Mungu aliona muavenir buzazi au kizazi ya huyu mwanamke itatesaka watoto ya Abraham. Na juu mwanamke ni Mumisri, lakini huyu mtoto mwenye Mumisri alizala, hata kama ni mtoto wa Mumisri, iko na damu ya Abraham. Alors que Abraham iko na agano na Mungu. Njo Mungu nakakumbuka niliambiaka Hagari kama huyu mtoto ndamfanyaka mtu mkubwa. Kumbe nikimwacha akufe ndakuwa Mungu muongo kwako. Njo akaambia Hagari, unalia juu ya nini? Nimesikia sauti ya mtoto wako. Hagari akamuonesha bia, uchungu na nitesa mimi na mtoto juu ya kiu. Njo Mungu akamfungula macho, kukatokea pale mai. Njo bakakunya mai fasi kwa uchungu yawe libaki. Kisha miaka zikakuya, Israeli bakapita hapa. Kwenye tate ya Abrahamu alitesa watu wakapata uchungu. Njo Israeli napite na kutana na uchungu juu ya makosa ya tate yao. Bazazi wenye liko hapa munisikie. Matendo yenye munafanya leo, mazuri kama vile mabaya, iko na malipo. Wota kuwaka hauko, kama ulifanya vya mubaya, batoto yako banarisikie kubivuna siku moja. Njo maana kuwa na tenda wema na ujiende, njo vile watu ya dunia wanasema. Tenda wema na ufe nini? Unaweza kuwa haukuvuna leo, lakini kizazi yako itavunaka. Mnasikia sa mwanzo ile machungu kwa ilianziaka? Okay. Mina Fabien. Sasa mnisikia. Hakukuitiwa Mara mbele. Kulikuwa na jina. Lakini matatizo ya buchungu njo ikameza identite ya fasi, kukakia itiwa Mara. Katika maisha kuko mtu leo anabadilikaka, haikuwa sasa alikuwa mbaya mbele. Narudilia, ilikuwa mai ya utamu mbele, lakini circonstance mweka kuya ikageuka buchungu. Oponke mwenye anaionja na anaweza sikia buchungu. Manake mbele haikukuwaka ya buchungu,
lakini juu ya matukio tu ya maisha inageuka machungu. Kuko watu leo wamekuwa babaya, haikuwa sema walizaliwa babaya, lakini kuza maisha zikawafanya waonekane babaya. Na kuko mwingine hakuzaliwa mubaya, aliishi mzuri, akatendeana mema sana, kuliko avune mema kumema yake bakakuwa namrudishia mabaya. Hii ikaacha anakuwa naanza ogopa tendeana mema, njo hata ufike na hitaji ya yeye iko na kia kusaidia, hata kusaidia tena wanajua ni mubaya, kumbe haiko mubaya, ni jua alishavuna mabaya kumema, njo maana anakuwa vile leo. Pimaka ona bieva mingi wanasaidia naka sasa wanakuwa na besoin wasaidiwe, hawapate wako wasaidia. Ba mingi wanasema naka mzuri, abo hawapate wako wasema mzuri. Anaweza kushuhudia mzuri hata anajua uko mubaya, yeye anakushuhudia mzuri juu basikuelewe mubaya, lakini wewe unaenda mchafula. Haiko bia mtu akue mzuri kwako kisha wewe uonekane mubaya kwake. Kuwa na waza kwanza, mbele nitembee mtu mabaya kama minjo wanatembea hii, eske inaweza nijenga? Kuwa na urahisi ya kuvumilia kuvuma ya mwenzako. Usifike fasi kwa wanaheshimia mtu juu uanze mchafula. Haiko heshima ile, haiko njo maisha ile. Furahia tu mafanikio ya mwenzako, baraka ya mwenzako, kuvuma ya mwenzako. Mutangaze mzuri. Wakati uko na chafulana, usiwaze na wewe hata kuchafulaka. Biblia nasema apandacho mtu atavuna. Yote uko nafanya leo kuko siku taivuna. Ndio maana usikondane mtu juu ya kuonekana leo yuko mgumu. Wenda hakukuwa mgumu mbele, lakini vyenye alikutanana navyo vikaacha na kuwa mgumu. Kwa masomo walituambia ka l'homme est né naturellement, mais nini kamubadilisha? Beba na achaka wengine wanakuwa babaya, ni watu tu. Alikuwa mzuri na kila mtu, lakini buzuri yake kageuka ujinga kwa watu. Usikamate mtu mzaifu juu ya ukarimu wake. Usimuone hana akili juu iko na saidiana. Jifunze kuheshimia kila mtu na jifunze kuelewa mtu. Usikondane mtu kusema amebadilika yeye hivi. Kuna vitu vilimubadilisha. Na attention, ukiona nilikuwa nachekana wewe leo sikuchekee, jua nilishajua vyenye unasema vya mubaya juu yangu. Usijiulize jua nini sikuzoea yake tena. Ulishanichokesha, nishasikia vya mingi vya unasema juu yangu. Njo kuepuka mihali niko najitenga mbali na wewe. Juu sitaki mihali mu maisha. Bwana asifiwe. Uliza jirani ulibadilika juu ya nini? Hata kujibia saa hii memorana na kuambia ni juu nilionaka nikuzoea sana, meile kukuzoeka acha unaanza sema vyenye siku wake. Njoo maana sikuzoea tena nishabadilika kwako. Ningali ule mtu mesikutaki tena juu nishasikia vya mingi sana. Maneno njo arme ya kwanza ya mubaya inatenganishaka watu. Kila mtu anapendaka wamuseme mzuri mu hii dunia. Wewe unatosha wapi ile mbegu ya kusemana mubaya? Nani alikufundisha kuchafulana? Na unawaza hata unichafule njoo sitaendelea ishi. Hata unichafule Mungu atanitusukuliaka ushuhuda. Bibi ya Potifara alichafulaka ushuhuda ya Yusufu, lakini haikuachaka Mungu asimuinue muile ile nchi. Hata unisemee bongo ya yeye, mwisho na mwisho watu watajuaka kama ulisema bongo, na ndaendeleaka tu maisha. Usijivunie kuchafulana. Semie mina kuwaka capable kunini? Kusemeana bongo. Hii dunia kinaua dunia leo ni bongo. Kuko mwenye anasemana president na president hayakulotaka, hakujue, hii nchi natushinda. Wewe njoo unashinda nchi. Nilisema jana, hii nchi haitushindi, si njoo tunashinda nchi. Hautumikake meuko kritike president. Ulishafanya nini na we?
ase huyu vrema hakuna kitu. Biblia nasema aseme namu nyumbako usisemake mfalme mubaya. Na mshambre usiseme mfalme mubaya. Mjiulize zambi zapata zetu ishafanya kusema sema, kutukana president. Oh, hivi na hivi na hivi na hivi. Unakumbuka vile ulishasema? Oh, ululu inchi. Sijue nini na nini. Ona. Vyenye vinakukwaza kwa mwingine, vya ungependa afanye. Fanya nguvu ubifanye basi juu bikuwe bio. Kuvala yangu kikukwaza niuzie mango za bie nizivale. Iko sababu ulikuwa chunga ile sana. Bwana sifiwe. Uhakika ya ngapi ndio mimi natasema? Ya ine. Ya ine ni andika hiyo bien. Mwenye aliona mai sasa alikuwa hayaionja, alikuwa nasikia uchungu. Mesato aliitia mkinyo, njoo akasikia uchungu. Manaki ile mai haikuwa na probleme naye kuiona. Tuko pamoja? Mmekuigusa na kutia mkinyo, njoo probleme kaanzia pale. Ina maana kuna mtu mwingine ishi naye kwa mbali. Ukitaka uishi naye kwa amani, mutie mbali na wewe. Usimutie karibu yako. Ukimutia karibu yako, atakuachia uchungu. Kumbuka mbele ulikuwa hausambaki, ulikuwa hauli yake, ulikuwa hausemake semaki. Lakini depuis ulijikokotea lukololo ya watu, njoo maneno ishakuwa mingi, masambo ishakuwa mingi, na wewe njoo victim juu, wewe njoo uko nasikia mubaya. Kama ulijikokotea mtu anakukwaza, yeye sasa talala bien, wewe mwenye ulikwazika, wewe njoo utagonda na utagonjwa tension. Sasa juu tunze afya yako mzuri, kwa watu wengine batie tu mbali na wewe, basi karibie maisha yako. Musalimiane kwa mbali. Niseme hii hekima, kuwa mzuri na watu yote lakini usikuwe rafiki wa watu yote. Biblia nasema tafuteni kuwa na amani na watu wote, lakini Biblia haiseme kuwa rafiki wa kila mtu. Kukuwa na amani na watu wote maana sina naye problem, me hatuko barafiki. Salimia jirani, mwambie hata mimi na wewe tunaikala pamoja, hatuko barafiki. Oh, si mimi nakwambia. Mwambie hatuko barafiki na hatuko maadui. Bo, inaweza anguka bien uikale na mwenye ni rafiki yako, gloire à Dieu. Si vile, bo kama kwa mwanaikala pembeni ya rafiki yake, usiambie mwenye rafiki yako, ambia wa nyuma yako hata basi. Na waambia haiko kila mtu njoo anakuwa rafiki wa mtu. Usijifie rafiki wa kila mtu. Kuko mwingine ukijifia rafiki yake atakuharibishia maisha. Muache mbali, mukopere naye mbali. Aujue kama uko mwenye baki kuona naye na banacha kuheshimia mara moja. Biblia mpaka nenda mbali nasema marafiki wabaya hubadilisha tabia nzuri. We muibi tambala, mui maombi hapa, wende zoeana bacheche. Mnajua bacheche? Bo, ile ni terme ya ndani, acha niseme. Wende zoeana na bakahaba. Juu tukuwazie nini? Acha nipachikie hata mikono. Barafiki yako ni bashindikana tu. Juu tukuwazie nini? Français mwe nasema ceux qui s'assemblent se ressemblent. Ukitembea na bambaraga tutakuita nani? Ukitembea na bamuzi tutakuita nani? Mzee wangu akasema ukitembea na wenye kichaa waine usiulize watano ni nani. Ukitembea na bafu waine usiulize watano ni nani. Wewe njoo fu watano. Ona, juu ya kuepuka mihali hapana kuwa rafiki wa kila mtu. Wengine ongea nabo kwa mbali, jambo. Tusaidiane kwa mbali.
tuchekeane kwa mbali, lakini tusichekeane kwa karibu, tusizoeane. Kuko mtu mwingine akikuzoea, heshima yako inaisha. Ingine haiko mafiere, ni kujijua. Ni kujua hata mimi naweza cheka, siwezi cheka na kila mtu. Hata mimi naweza tembea, siwezi tembea na kila mtu. Hata Yesu alikuwa anajua chagula watu. Anaponesha ule fua Dekapoli. Ule fua Dekapoli anasema nitakufuata popote uendapo. Yesu alimwambia kuya. Sasa c'est fort. Yesu ndio alisema njoni kwangu. Mmekuwa Yesu alikuwa anakatala basikie kwake. Yeye ndio anasema njoni kwangu nyote. Anaponesha fufu anasema mimi nakia kwako. Si ndio alisema njoni. Anambia wewe usikuye kwangu. Uende njoo kwenu, uende sema vile nimekutendea. Manake nini? Ukikia kwangu ile folia yako isikie nigeukia. Lakini anakutana na Bartimayo. Bartimayo anatoka kando ya njia na anaingia kunjia na anafuata Yesu. Yesu hakukataa. Sikia, mnanisikia? Yesu hakuingia mkila nyumba. Aliingia tu mwa Zakayo, aliingia mwa Simoni mkoma, na kaingia mwabo Lazaro. Niambie manyumba zingine zilikuwa naenda. Nyumba ingine aliingiamo ni ya Yairo tu. Na ya Yairo hakuenda kula. Ni juu ya kwenda fufula. Ona, iku kula njoo na bazaraulishaka. Iku kula njoo na zaraulishaka. Unapenda fasi yote ukule. Ambia jirani haba kule fasi yote. Mtu aende kuzarau juu ya maragi na virai vraiment. Juu ya maragi na virai. Dada, unapoteza virginity yako juu ya frite. Si ungeuza hata 1 kilo kwa barabara unaikalangia mweni. Ona, hata ni frite ya kupembeni ya barabara. Si ni agumo ya tusa ile nyoneza kalanga kwenu. Unatapoteza heshima yako juu ya chakula. Chakula njoo iliacha dunia na sombre. Chakula. Na hii hekima iandike. Mungu alitia Adamu mbustani ya matunda, lakini juu ya tunda moya Adamu akapoteza shamba ya bustani. Akapoteza bustani ya matunda juu ya tunda hii. Juu ya mtu mmoja unaweza jikokotea karibu, unaweza poteza watu ya maana. Si tu sitembee na mtu mwana koopera kana wenye haba kupendaki. Usijitie mkikundi ya watu wenye wanaongeaka mabaya juu yako na mabaya juu ya rafiki yako. Mie unatembea na mie, hakikisha uko tu na mie. Usiende nikokotea maneno hapa. So takuwa naongea na badu yangu, naongeani ni sawa nasema sije yangu. Ambia jirani usitembee na kila mtu. Jua chagula nani utatembea naye na nani haupaswi tembea naye. Ona, hata tuko mkanisa moya, usikuwe rafiki wa kila mtu mkanisa. Usiwaze wote wenye biko hapa njoo banakia juu ya Mungu hapa. Kuko wengine ni Bayuda. Yesu alikuwa na wanafunzi 12, wote wanatembea na Yesu lakini ndani yao muko tretre. Yuda Iskariote. Msiwaza sisi wote humu njoo tunakia juu ya Yesu. Kuko na balozi humu. Anaikala humu na ni mchawi. Wewe ule makanisa ribonde risodo saba natowesha sehe. Kwanza nibambililie. Msiwaza sema mtakuwa nishi mkanisa na hamto wake. Ukitembea na mtu mwanataka kuvunja moyo juu ya sadaka, tengana naye mbele ya wakati. Ulipata cha 10, mimi natenda pana cha 10. Nani alikwambia kama juu pane cha 10 ifo mwambie? Hivi mnamko wewe habatoe cha 10? Hivi unapenda uendelee bila kutoa? Ngwani haribishe vitu. Asalimia jirani mwambie usiko natembea na mwenye hato wake.
Sasa niulize, sir, dada yangu, ukiona garson atowaki hata kusupea yosi muitiki, mwenye naima Mungu atakupatia nini wewe? Mwanaima Mungu atakupatia nini? Maneno mingi mie acha vile vya maneno. Oh, je t'aime mon amour, quand je te vois pas, si tu es, je sens je suis malade, et quand je te vois mon cœur bat kum kum. Achana na vile, achana na vile. Toa, mwambie jirani kuwa natoa. Ndafika pale. Siri ya ngapi? Uhakika ya ngapi? Mimi natasema sema ya 5. Uhakika ya 5 ni mara hata ilikuwa uchungu. Maandiko yanasema Israeli wakanungunika. Bakanungunika na wakaatake Musa. Or mai ya mara haina besoin ya manunguniko. Ça c'est fort. Ukikutana maisha ya mtu inaharibika, haina maana ununguniki. Mungu hawezi kutananisha na probleme ya mtu juu ulie. Me anakutananishaka na probleme ya mtu juu ukuwe msaada kwa ule mtu. Narudilia. Israeli walifanya nini? Bali tusomee. Wakanungu. Muniambie manunguniko yao ilisaidia mai na nini? Ukiona niko na imperfection, ukinikutana niko na kasoro fulani, nina udhaifu fulani, usinungunike kwa ajili ya udhaifu wangu, lakini fanya kitu kitanisaidia juu nitoke mwile udhaifu. Oh, analombaka nipatie mara moja vyenye vitaacha nisikwe na lomba. Basi mnanisikia? Oh, anasema mingi, nishaurie nisikwe nasema mingi. Usikondane mtu na hauya mshauri yako. Usikutane mtu mproblem uachane naye bila kumsaidia. Mungu akikukutananisha na mtu wa shida, maana anataka kutia maisha yake juu ache alama ya mzuri. Haiwezekane wewe uko na chakula kunyumba, wengine biko nalia njala, kisha sasa nakia kwambia nisaidia kwa jina la Yesu hamtaniweza, mapepo balozi mnatakia nifungia baraka. Hauwezi sikia haya. Ule mwenye iko na lombo unaanza na anapendaka alome. Kuko wengine hapa ni wa maiwo wa iko juu balitaka barabara. Ni juu kwa wazazi nao ni ba irresponsable, njoo bakaacha watoto wanabakimbia. Usikutane yatima. Wasema wewe yuko sawa ulikuwa mlozi wanje ulipana wazazi yako. Nani mwenye anawezi penda mdunia leo apoteze wazazi? Après yote vinapitikaka muhii nchi. Na bambia kama kwa kwanza tunapashwa saidia na tupashwe kula haki yao ni ya yatima. Hakuna mtu mwenye anapitia magumu saa yatima. Yatima kiona watoto wiko na wazazi wengine mara mwana kumbukaka wazazi yake. Sasa wewe uko nani juu uanze nungunika juu ya mtu mwenye iko nateseka na hakuna kitu namsaidia? Naweza elewa unungunikie mtu mwenye ulisaidia kisha kashindwa badilika. Lakini hauyasaidia kama mtu unaanza jisemesha juu yake. Maneno yako mingi ya kula ndani haitasaidia mtu, lakini ni msaada, apore nyonaleta kwa mtu. Nilikukosea, niko mbaya mwi kitu. Je, ulikuwa nionya? Je, ulikuwa nishauria? Mbele unikondane, taka ujue nini linifikia juu nikuwe gisi niko, na utake ujue nini uliniletea kunisaidia, mbele uendelee nungunika juu yangu. Huku nje kwa bayatime wanateseka. Huku hapa tunabaonaka unabatukana. Nini ulishababebea sa msaada? Si abarikiwa. Ukibabebea tangu nguo moya itakuwa umebasaidia.
Paka Biblia ilienda mbali kasema dini ya kweli ni yenye inashughulikia mayatima na wajane. Mesia hapa yatima ilikuwa mkanisa sehe, tuko tayari kumfundisha ke bebaliuwaka wazazi yake ni mapepo za jamaa, lakini hatuko tayari kubafundisha gisi ya kutafuta Mungu na tuwasaidie na kidogo yenye tuko nayo. Mayatima mmakanisa njowe wanateseka. Mayatima mmajamaa njowe wanateseka. Sumu akuwe swata alikufishaka baba kisha mama kaolewa fasi ingine. Baba tu mwenye ni bwana ya mama yake njoo mwatatesi ule mtoto. Au akuwa alikufishaka mama, baba kaoa bibi mwingine. Wewe mwanamke unaingia mwile unyumba na sababu kama ule ni mtoto yatima wa mama, unapaswa mtunza mzuri. Kama ni watoto wako njoo wanaweza fanyizia vile, je, unaweza penda? Bengine bakutana na bayatima wanapenda babakule haki yao. Usikutanane na yatima juu mutese. Yatima mwenye uko unanisikia uko na Mungu kama baba. Hata kuachilia, hata kushughulikia. Bamingi bebalitupiliwa na bebaliachiliwa njoo benye Mungu analogotaka. Yatima mwenye iko hapa acha Mungu akufariji, akuheshimishe. Yatima mwenye uko unanisikia acha Mungu akulogote, akushughulikie, akuheshimishe. Benye balikutesa Mungu hata nyamanza kimya juu yao. Iko siku watavuna mabaya walikutendea. Hapana tesa yatima. Hapana tesa yatima. Na usikutanane na mtu mwenye anateseka ukonclude tu manunguniko kwa maisha yake na haumsaidie na kitu chochote. Salimia jirani mwambie ushaona udhaifu kwangu. Kisha mwambie ulishafanya nini juu nibadilike? Isipokuwa tu kunisema na kunichafula. Inaluma, msiwaze ni kitu mzuri. Nikiona mzee Ezekiel mukosa, pali niende msema na ninungunike juu yake, omwe mimi namkuia. Namwambia mzee, acha hii. Nikiona mtu yuko nakunya pombe, pali niende mtangaza omwe ni mwendeni mwambie acha hii maisha. Itakupatisha haya. Haisikiliki ukwe mtumishi wa Mungu mwenye unakunyaka pombe. Utakia leo ya kumazabau siku mona kiona na leo na fabi halipaswi fanyika. Mimi nilikuwa na tate yangu mwenye eresma mimi sikunywe pombe na si haikunyaka. Nilikuwa na tate yangu mwenye akilewa alikuwa na perdre pedal. Unaona kwa byenye unasona kumbuka pase yako au ya mbia mwenu na joko byenye mimi siwezi fanya. Tate yangu alikuwa akilewa unawaza alikania watu. Ataanza barabara yote. Ukimuita se pumbafu kiwerewere. Siku mwana niita na njoo ngana niita Neema se. Neema nasema uitate pumbafu we. Kajiuliza maki ameniita jua niite pumbafu. Na akilewa anaweza angukia mshimu na analala mule. Kisha kukucha hata jua alifika mule yae. Wa vile mbele umunungunikie enda muonya. Alikuwa anaishi maisha ya vile. Siku moja tukamwendea tukamwambia tate utakufa mbaya. Jua alikuwa mbaya kukunya pombe na kuvuta sigareti. Sasa ikakia fanya tumbu ikakuwa ya kidogo akakuwa sa pomba. Mwana tora kiko na kamkono kapata hapa mekifue na vimba. Kifue na vimba kumbe ni mafafa nje ishavimbisha kifua ishatoboka juu ya pombe. Vyote vinaanza kula pale bishuke huku chini binakuwa na bakilia hapa yule. Tukaanza muendea tunamwambia okoka Yesu yuko na lazima yako. Mpaka alikia kufa niko asema msiachake Mungu. Kama alikufa mzuri ni juko walimuendea bakamuonya. Meona ona mtu iko naozea mzambi unanungunika tu hata ni mtoto kwa sema vraiment Mungu alinipatia kiwerewere yangu. Uko unajitapia kiwerewere. Si umshaurie. Ile neno yako samwa Mungu anaweza ipitia na anabadilika. Ambia jirani usinungunike juu ya kitu. Tafuta suluhisho juu ya kitu. Fungulo ya ngapi ile? Maana tunatasema ya 6. Ya 6 ni wakati Israeli wananungunika, Musa yeye hakunungunika. Musa yeye akamulilia Bwana.
Sema na mie kumulilia Bwana. Unaona aina mbili ya sauti. Sauti za manunguniko na sauti ya kumulilia Bwana. Manunguniko ya Israeli haikuacha Mungu alete suluhisho. Hange na kanisa wenye wananungunikaka. Manunguniko ikikuwa mkanisa, mjue kanisa inataka kufa. Hii kimya ni ya nini? Israeli walinungunika ikuleta suluhisho. Lakini mtumishi wa Mungu Musa yeye hakufuatana na manunguniko ya Israeli. Yeye akamulilia Bwana. Bwana salisikia Musa, akapatia Musa solution. Manake manunguniko inatukawishaka mwitu, lakini malalamiko kwa Bwana inaleta suluhisho. Na malalamiko ndio maisha ya maombi. Pali unungunike juu ya situation yenye uko napitia, ita Mungu atakumalizia ile situation. Katika matatizo yao, Zaburi anasema vile, katika shida yao walimunungunikia Bwana. Walifanya nini? Walimulilia Bwana. Naye Bwana akafanya nini? Akawasikia na akawatumia neno lake, nalo neno lake likawaponya. Unataka upone mprobleme, usinungunike. Kuko wakati ingine probleme kifika, hapana lia. Ita Mungu, tupiga magoti, magoti haishindwake. Nataka ambia mtu moya, maisha ya magoti haishindwake. Kuko wenye kumaisha ya magoti walipata pesa. Kuko wengine tu kui maisha ya magoti, maisha ilibadilika. Maisha ya magoti nafungulaka mariage. Hata ukuwe na uyana ya ye, kama uko mwanamke wa magoti, wanaume watakuwa na kuona wanapita. Utanungunika bure, unasingizia watatese walilogaka ndoa yako, kumbe ni manunguniko yako njiko na kuchelewesha. Kuya hapa, piga magoti, panda milima, piga magoti, tafuta uso wa Bwana. Ni mumagoti njo solution zinapatikanaka. Nilitaka ambia mtu moya, mwenye anapigaka magoti mbele ya Bwana haseme mingi mbele ya watu, lakini anasema mingi mbele ya Mungu. Mungu atafanyaka kitu kitanyamazishaka wanadamu mbele yako. Ni Musa aliita Mungu, njoo Mungu akaleta suluhisho. Lakini si tunapenda lia sana. Baba, mateso yanapita. Ona maombi ya mubaya ni unafika maombi. Sagisi ule mfarisayo mwenye Mungu Yesu yeye pekee alireprimanda kama mfano, akasema aseme kulikuwa mtu moya, mtoza ushuru moya na mfarisayo. Wote balienda omba Mungu. Mfarisayo, mtoza ushuru ndio mwakaanza omba. Kaanza, baba mie sistahili, niko na zambi mingi. Akaomba tu vitu vya kujichongea kwa Mungu, niko nataka Mungu amsaidie. Sikia sasa mfarisayo anakuwa, Mungu nakushukuru juu mie niko wako. Siko sawa huyu mtoza ushuru, yeye iko na zambi mingi, mie sina zambi mingi. Unaona maombi yenye Mungu ajibu yake njoo ile maombi ya kuchongeana. Kuko mwanaliaka tunawazi iko naomba, kumbi iko nachongeana mkuli. Baba, naibu yana yote, sipate mariage. Francine yalifanya nini jo apate mariage papa? Mbona hana sura yangu? Mungu yepika naona iko nanichongea. Iko nachongea Francine kwangu. Mungu atakujibia kwa ile maombi. Mungu atakujibia. Pali ya kuomba maombi ya baba, mbona mimi naheshimia na sheria zako? Wengi haba heshimia sheria zako. Mbona uko unabadilishia maisha? Wenjo najua ushakuwa na thermometre. Ushakuwa na testere ya kupima bebiko bien na Mungu na bebiko bien na Mungu. Kuko mwenye unawazia haiko bien na Mungu, kumbe ashatengeneza na Mungu zamani. Pali uombe vya vile, onesha tu Mungu shida yako. Baba, niko na shida, nisaidie. Mimi nateseka, nisaidie. Usiponisaidia hakuna mwanadamu atanisaidia. Ulisema hivi na hivi maneno yako, ulisema nikuite, leo mimi nakuita. Na inatosha. Musa yeye alifanya nini? Alimulilia Bwana. Salimia jirani, mwambie matatizo yako kuwa naita Mungu. Mwambie mahitaji yako sinungunikie Mungu, lakini ita Mungu.
maombi nafungulaka vitu vyenye havingefunguliwaka. Maombi njo yenye na inuaka. Maombi ni njia ya kuinuliwa. Cheka mtu mwenye haombake, lakini usicheke mwenye anaombaka. Hata hana kitu kama anaombaka, ile maombi yake Mungu wake atamsikia siku mwana anamfungulia mbingu na maisha yanabadilika. Kitu ya 7 mbele nimalize ni hii. Ilibidi hata kama Musa amemuomba Mungu, amemuita Mungu, ilibidi Musa asikie vyenye Mungu atamwambia. Wengi tunaomba lakini hatusikie Mungu. Sasa Musa alimulilia Mungu, Mungu akamuonesha mti. Nipe amena niongee. Mimi nataka maliza, nipe amena ya bien. Musa aliita nani? Mungu akamwambia mti ile karibu yako, kata hayo uitie mumai, njoo itanyonya buchungu yote na mai itapata butamu. Manake manunguniko ya wale hailete solution kwa mai. Lakini wewe mwenye umeniomba mie Mungu, mimi nakuonesha solution ya mai. Chose grave ni hii, beba alikuwa nanungunika, walikuwa pembeni ya solution ya mai. Lakini juu ya manunguniko hawakujua solution ya mai. Muti haikukuwa mbali, pembeni tu ya mai pale. Manunguniko ya Israeli haikuacha wanajua kama hii muti kikatiwa inaingia mumai, solution itapatikana. Bia mingi wiko tu karibu yetu benye Mungu alituandalia tutaishi navyo, lakini manunguniko inaacha tunafungwa macho. Mungu anaweza kuletea mtu solution mu maisha yako, lakini juu ya manunguniko unalia tu, kumbe ule ndio solution ya maisha yako. Ona hasa fundisho kubwa yenye iko hapa. Mungu alimwambia mti ile, kata hayo uitie wapi? Maana Mungu akwambia Musa, au Musa akusema hivi, juu bahari ya Shamu kuvuka tulitumikisha nini? Hapana muti. Kuko tofauti ya muti na fimbo. Tulitumikishaka nini? Musa akusema gisi nilishatumikisha fimbo ikafungula mai, manake nikitwala tena hii fimbo niitie mumai, mai itakuwa bien. Nisikie, Mungu atembea na zile experience zako. Kenye unafanya na Mungu, kwa Mungu ishakuwa perime, kwa Mungu kishakuwa expire, kwa Mungu kinakuwa kia zamani. Lazima utembee na ufunuo ya mpya. Bia binaacha tunashindwa maisha ni juu tunatembea na zile formule. Mbele ya bahari ya Shamu ni fimbo ndio itapasula mai, lakini maji ya Mara haina besoin ya fimbo, iko na besoin ya muti ya mpya. Musa aliongeambia Mungu, hapana, juu ya nini unaniambia muti? Si niko na fimbo ingelifungula bahari ya Shamu. Jibu itakuwa bahari ya Shamu ni juu ya fimbo, lakini maji ya Mara haina besoin ya fimbo. Usiwaze juu lisaidia mtu muinjia ile ndio kitumikisho tasaidia mwingine. Hapana, matatizo haiko sawa sawa. Mai ya bahari ya Shamu iko na besoin ya njia, lakini mai ya Mara haitapana njia, itatosha njoo uchungu, manake ifo kitu ya mpya. Ambia jirani, kuwa na kuwa mpya kila leo, ni ya mpya njoo inaheshimishaka. Usikuwa mhubiri wa vile vya zamani. Nilisema mjuma, usikuwa mhubiri wa vile vya zamani. Tunajua introduction yako ni yae, development yako ni yae, na conclusion yako ni yae. Unapenda tukuheshimia yae. Leta vya mpya, leta vya mpya. Hata uko dada, usikuwa unabakia na ile forme kila leo. Ile look kwa na changer. Leo uko mkitambala, kesho uko mkikwembe, siku nyingine uko mujipe, siku nyingine uko murobe. Kwa na changer, watu bakuone muhali yote. Wewe ushabakia tu ule. Ukifunga kitambala ni ile modele. Vitambala iko na mamodele ya mingi ya kufungiwa. Na wengine jua vitambala bananzaji acha uchafu sana. Kazi yako asena na machawa kwanza, kama chawa zilishaenda wapi? Hivi kwa tu mwangali na kuana chawa muhimu masiku. Mwanamke mchafu bia haya
Ona hata uko mwako usiwaze jusha kwa nyumba ndio utajiacha uchafu. Banaweza kukula bwana na unaokoka juu ya uchafu yako. Kila kwa Mungu umeruhusu ae bwanangu aende, ulijiacha uchafu juu ya nini? Takata. Kile kinatakata kinavutiaka. Sijui kama mnanisikia. Gusa jirani mwambie kuwa na kuwa mpya kila leo. Hapana zile nyimbo tu. Bile vya zamani. Vya zamani vinachokeshaka. Tuko na besoin ya vya mpya. Zamani mafoto nilikuwa fotografi wa yashika. Ulikuwa unajikunja wewe peke fotografi ushokuwa hivi. Kishikwambia mtu attention. Lakini leo haiko tena vya attention. Leo na madrone zinaanza tembea. Vya mpya njoo vina impressionaka. Vya mpya njoo vinavutiaka. Kuwa wa mpya kila leo. Eske tuko pamoja? Ilikuwa siri ngapi ile? Nisha kwa kia 7. Basi. Hapa saba na kata muti. Banaitia wapi? Mumai. Mai ikapoteza uchungu. Manake ile muti njo yenye kanyonya uchungu. Muniambie amuone kama hii muti inakuwa baraka kumai sana. Kama mai inaweza sema, maana mai inaweza sema hii muti sitaisabuaka. Mena hii muti na ile mai inaweza sema malgré muti nisaidia, sitasabuaka Musa mwenye aliniletea hii muti. Siku Mungu atakutosha mshida yenye ulikuwa, usisahau wenye Mungu alitumikisha juu utoke mwile shida. Tatizo ni kwamba wengi tunabarikiwa lakini tunasahau Mungu alitumia wanani juu tubarikiwe. Nipe asa amena ni wake kidogo nimalize. Mai ilikuwa ya uchungu. Mejiko ya utamu ifo batie nini? Ile muti ya watu amone kama ilionewa. Jifo ba iangushi. Mai iko fasi mwa maki kwa agite. Juma inatingizika katusini vile. Memuti ya iko mujangwa, maki iko stable. Tuko pamoja. Sasa ifo bakate muti, ba inyangule, ba itie mumai, kisha muti na nyonya uchungu yote ya mai. Inaachia mai utamu, inabakia na uchungu. Tuko pamoja. Tuko pamoja pale. Hii muti katika ulimwengu wa mafunuo ni mtu moya aliyeitwa muti ya uzima. Ilibidi huyo atoke kwenye alikuwa stable mutukufu yake mbinguni, akuye mudunia juu dunia ilikuwa na uchungu. Na ni uchungu gani yenye Adamu aliingizaka mudunia ya zambi? Ufunuo inasema maji uliyoyaona. Ufunuo 17:15 inasema maji mengi uliyoyaona ni lugha, kabila, rangi na mataifa. Manake mai ni imaje ya siye watu. Yesu muti ya uzima ilibidi atoke juu mbinguni aingie mudunia, kisha akuye nyonya uchungu yetu siye wote. Akisha inyonya mara moja tunakuwa huru kupitia yeye. Nataka nimalize niambie mtu moya, Yesu alitoka mbinguni juu akimaliza uchungu yako. Ile magonjwa ni uchungu, kwa kupigwa kwake tumefanya nini? Ile umaskini ni uchungu, alijifanya maskini juu tutajirishwe. Ukikutanana na ule Yesu atanyonya uchungu yote yenye iko na kusumbua. Alisema nyumbani mwa Baba yangu muna makao. Kama uko mpangai, kama mbingu kuko nyumba yako, hapa kudunia hata kuima nyumba. Niko naongea na mtu moya, kutanana tu na muti, atanyonya uchungu yako yote na atakurudishia valeur. Mai haikukuwa na kunyiwa, lakini sali kutanana na muti mara moja inaanza kunyiwa. Hata maisha yako haingefalia watu. Ukikutanana na Yesu utakuwa walazima kwa watu wengine. Natabiria mtu mmoja aliyekimbiliwa na watu. Watu walikuacha, watu wakakutoka, watu wakaenda mbali na wewe. Juu ya presence ya Yesu mu maisha yako, acha mataifa wakutafute, watu wa heshima wakutafute. Niko natabiria Bethel, kama Yesu yuko hapa,
uchungu yote hapa itoke na watu wakuja kujaa Bethel. Unanipa amena vianze sai kwa jina la Yesu. Unaongeza amina zaidi vianze kwa jina la Yesu. Unaongeza tena amena vianze. Usinikondane juu ya uchungu nilikuwa napitia. Sina tena uchungu. Yesu aliingia mu maisha yangu, amenyonya uchungu yote. Umaskini imeenda, magonjwa imeenda. Mtu mmoja nipe amena niongee. Mwanamke mmoja kahaba Msamaria alienda duzere kumai pale ukisima ya Yakobo. Kumbe hata kutanana tu na mai, hata kutanana na mti ya uzima. Huyu mwanamke alikuwa na uchungu ya kubeba wanaume ya watu. Sali kutanana na mti ya uzima, mwanaume wa wanaume. Akamwambia, ungejua naye kuomba maji, ungemwambia nipe maji ya uzima nikunywe na mie. Niko natabiria mtu moya, kama ulikuwa maskini jana, leo Yesu maisha yako anabeba ile umaskini. Kama ulikuwa na historia mbaya jana, leo mti wa uzima amebeba ile uchungu yote. Bethel, Mungu anabeba uchungu yenu, anabeba machozi yenu, anakausha machozi, anakausha vidonda, anamaliza maisha ya upangai, anamaliza umasikini, anamaliza laana, anamaliza kile kibaya. Kuko mwingine alikuwa analala hapa hapate usingizi, Yesu akurudishie usingizi kwa jina la Yesu. Kuna mwingine uchuruzi uliharibikaka, Yesu akurudishie faida kwa jina la Yesu. Kuna mwingine marafiki walimkimbia, Yesu akurudishie marafiki kwa jina la Yesu. Kuna mwingine heshima alipoteza, imani ndio iliyopoteza heshima yake, lakini ilirudishiwa heshima. Yesu anakurudishia heshima. Unanipa amina, Bwana anarudisha ile heshima. Unasema amina mara 3, utukufu ya Bwana inaonekana. Patia jirani sango, mwambie bali paita mara juu ya uchungu. Sasa mwambie saa yenye uchungu ilitoka kulibakia mara. Nijibie, ilibakia mara kweli? Kuko mwenye alikuita maskini, umaskini tapotea. Kuko mwenye alikuita mkosefu, ukosefu itapotea. Kuna mtu alikuita kabwera, itaisha. Yesu aimalize mu maisha yako, na Biblia aimalize kwa jina la Yesu. Simama kwenye huko. Yesu amalize machungu yote mekukumba. Kuko mwenye balikuwa wanaanza chezea bwana yake, bwana yako anatarudia kumustari. Ile uchungu yote yenye ulikuwa unapitia Bwana ikaushe. Niko naongea na Naomi moyo hapa. Alirudia akasema, msiniite tena Naomi, muniite Mara. Kumbe Mungu atamletea Boaz mwenye atarudisha maana ya Naomi. Bwana kurudishie valore yako kwa jina la Yesu.